କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ବୋଥ୍ ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରନ୍ତି, ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଟର୍ମ କ'ଣ। ତ 50ଟା କମନ୍ ଟର୍ମ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଗଣିତ। ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା, ଡିଜିଟ୍ ଅଙ୍କ, 0 ଶୂନ୍ୟ, 1 ଏକ, ଆଡିସନ ଯୋଗ, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବିୟୋଗ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଗୁଣନ, ଡିଭିଜନ ବିଭାଜନ, ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଡେସିମାଲ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରତିଶତ, ରେସିଓ ଅନୁପାତ, ପ୍ରୋପୋର୍ସନ ସମାନୁପାତ, ଆଭରେଜ ହାରାହାରି। ଇକ୍ୱେସନ ସମୀକରଣ, ଫର୍ମୁଲା ସୂତ୍ର, ସ୍କ୍ୱାର ବର୍ଗ, ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ୍ ବର୍ଗମୂଳ, କ୍ୟୁବ ଘନ, କ୍ୟୁବ ରୁଟ୍ ଘନମୂଳ, ଲାଇନ ରେଖା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ସରଳ ରେଖା, କର୍ଭ ବକ୍ରରେଖା, ଆଙ୍ଗେଲ କୋଣ, ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ସମକୋଣ, ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଅବଟ୍ୟୁସ ଆଙ୍ଗେଲ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବା ବୃହତ କୋଣ, ସର୍କଲ ବୃତ୍ତ, ରେଡିୟସ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, डायमीटर व्यास, सर्कमफरेन्स परिधि, कर्ड को कर्ड उच्चारण कराए, ट्रायंगल त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल सम द्विबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज, रेक्टेंगल आयतकार क्षेत्र, स्क्वायर वर्गाकार क्षेत्र, पैरेललोग्राम समांतरिक क्षेत्र बा समांतर, ट्रापेजियम समलंब क्षेत्र, पॉलीगन होची बहुभुज, पेरीमीटर परिधि, एरिया क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पृष्ठफल, वॉल्यूम कहले आयतन, ज्योमेट्री कहले ज्यामिति, अलजेब्रा कहले बीजगणित, कैलकुलस होची कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स कहले परिसंख्यान। वीडियोटी केमती लगे मत कमेंट करके जनइबो। जदि स्टिल कोठी डाउट अछि बा क्वेश्चंस अछि कमेंट लिखि दबा, आंसर करबा। आ जदि भलो लागिला तले वीडियो टिके लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखि थाओ। तले रहूची देखा वीडियो रे। भलो रे रहो, सुस्त रे रहो, मते अनुमति दियो। बाय बाय।